नमस्कार आपण मैंने सब केमती अच्छा सांग मैंने आशा करुँच आप सब भल थे आप परिवार भल थे किसी कम थिला से रिसेंटली ब्लॉग आसलानी शुभ ना आप जाननी कारण ये पवन साउंड सौ तो गरम प्रबल मुझे जाइए जस्ट मार्केट मार्केट रु जस्ट किसी डॉक्यूमेंट सब जेरक्स करार आपण मैंने बहुत जल्दी भी पाइबे वीडियो कहीं कौन जेरक्स कलु कौन है कौन ना सब बहुत जिन अच्छी आज मुख्यतः ब्लॉग एमती किसी नाला बट 2-3 दिन है किसी ब्लॉग देनी ना से देवी आज स्पेशली पोहला माछ गोटे अच्छी से मो बाड़ा माँ रोसे करेंगे आपको देखिए पोहला माछर डिश आप जो मैंने नदी कूलिया गाँ विलेज जानते पोहला माछ मस्त डिशटा कर देखु पोहला माछ को सब मसला पतर देखिए गोलाही गोलैकी किसी फ्यू मिनिट रखिए रखि सारापर आम तेल छाणा तेल छाणी सारापर ग्रेवी माने मसला फसला दे ग्रेवी टाइप झोल टाइप करिया तो बर्तमान आमर वन स्टेप कौन ना खाली मसला गोलैकी किसी समय आम रखीदेचु तेल देखु गोटी गोटी छाड़ी छाणा है तेल छाणी सारापर आम गोटे पात्र माने जगह नहीं बाहर करवा बर्तमान छाणी माने फास्ट सेकेंड स्टेप स्टार्ट है तेल छाणा हम तेल छाणा साइड रखा भजाटा भजा सरलापर ग्रेवी टाइप रोसे करा आपने देखिए देखो तेल छाणुंट छाणी सारापर ये थालीटार साइड आम रखीदेबू बहुत किंतु केयरफुली सह छाणिया पड़ो कपाना जरा फुटुनी है तेल थोड़े थोड़े टिंकी आसूची पोहलार आगे गोटा गोटा था बलिया पड़िया होता गोटे बड़ बड़ थी ना कटिंग कर दिखाई देख छाणी एटा तो छणा सरीगला एबे छणा सरी देख मुंडटा खाली छणा छणा सरलापर ग्रेवी टाइप पुणी कराहब बुझिपारे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये भल पावा देगी मतलब ये बाट आप अशेष अशेष धन्यवाद आ जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ जो मैंने ऑलरेडी चैनल अच्छा से गोटे गोटे लाइक करूँ आ वीडियो केमती लगुच कि मतामत आप कमेंट करूँ आउ से बर्तमान शोई पड़े मुझे मार्केट जस्ट आसिली से उठले सांगे सांगे ना कहते मुझे किसी देखाऊनी साउंड हो पवनटा कारण गरम जो जोर हो झाड़ तो पूरा पर्पुल झाड़ बाहर आपण आड़े केमती कौन गरम हो कहतु आपण मैंने सब रज केमती कौन सेलिब्रेट कले कहतु आम कि गोटे प्रोब्लेम माने बहुत टेंशन मुझे किसी ब्लॉग कर कारण बहुत किसी डॉक्यूमेंट करार अच्छी आग को आप जानीपर कौन कौन ना सबकि आपको अपडेट देवी आपने मिस कर जन को तो मुझे जापारि क्या मिस करती से शुई उठना उठेब ना तुम वीडियो शूट कर उठब ना देखी उठ 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 से कहते मत डाकनी शुई उठ 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 तो गाइस मुझे जानती बहुत आप मिस कर तुम मोर किसी कथा शुणापी चाहूँ दर्शक उठ उठ जिन यात्रा बाटर मेन भिलियन आ हीरो ना यात्रा बाटर किसी मूल्य ना एमती ये चैनल बिना ये चैनल तुम बिना अधूरा आस आस उठ उठ देख से कौन खाऊ मुझे कौन प्रोडक्ट रिव्यू किसी करूनी बस बास से खाऊ आपको देखीदेली आड़ा कूलर साउंडटा शुभ बोधे खाऊ मैडम आमर आसुन क्या से कहते मुझे पागल भाया देखा कितु मो झाड़ के बाहर मैंने खरारे खरारे जाइए मार्केट मार्केट जस्ट आसिली झाड़ प्रबल रेट बाहर पड़ी झाड़ तो बाहर कौन कर घिमिर फिमिर भी सारा प्रबल रेट्रे देख छुआटी बर्तमान शुई देख मत पिटुंट खाली ओ इड़ा न मत खाली पिटुंट कह वॉइस शुभुच ना मुझे जानी एक्चुअली फोन रे मो हाथ धरी कर वॉइस शुभुनी आप बहुत थर भी कहले वॉइस शुभुनी वॉइस कौन गोटे कर हाँ वॉइस गोटे आडिशनल माइक आने एक्सटर्नल माइक
ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଣିଲେ ଆମେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ଆମର ହେଇଗଲେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆଣୀ ବୋହୂ ଦେଖୁନ ପୁରା ଓଢ଼ଣୀ ଫୋଢ଼ଣୀ ଦେଇ କହିଦିଅ ତମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟା କହିଦିଅ। ଓଇ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି 50ଟା ହେଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କ'ଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲ। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କ'ଣ? ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କି କ'ଣ କି ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ପୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖ ମୋ ଝାଳ କେତେ ବାହାରିଲାଣି ବୋହିଲାଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ଝାଳ। ଆଉ ନଜ୍ଞା ଜଲ୍ଦି କୁହ ଭୋକ ହେଲାଣି ମୁଁ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 1:30ଟା। ସେ ଖାଲି ସେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଇଆଣି ତମ ବାଇଆଣି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବାଇଆ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଝାଳ କେତେ ବାହାରିଲାଣି ହେଲେ କୁହ। ତ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ମୁହଁଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ନଜ୍ଞା କୁହ କି ତମେ ଏଣ୍ଡ କରିଦିଅ। ଏଣ୍ଡ ଝାଳ ବାହାରିଲାଣି ବହୁ। ଆରେ ଯେମିତି ଲୁଣ ତୁଣ ଶାଗ କରାହେଲେ ଲୁଣ ଟିକେ ନ ପଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେନି, ଏମିତି ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତମ ବି ନା ଆସ ଆଜ୍ଞା କୁହ ଇଏ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂଟି। କୁହ ନୂଆ ବୋହୂଟି ଆମର। ମତେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରିୟା। କୁହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରିୟା ସୁନିଲ ମେମୋରେବଲ୍ ବ୍ଲଗ୍। ଓହୋ କେତେ ଦେଖ ଇଲୋ ନା କହିପାରିବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କୁହ ଯାହା ଯେମିତି ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହ। ଦେଖି ସାରିଲାଣି ଯେ ତମେ ୱେଲକମ୍ କରିବନି ତମ ଚ୍ୟାନେଲଟା ତମ ବିନା ଅଧୁରା ପା। କହିଦିଅ କ'ଣ ଟିକେ। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭଏସ୍ ଶୁଭିବ ଆୱାଜ ଯେଉଁ ପହଳା ଡିସ୍ଟା ଭଲ କରୁଛ ତ ଗୋଟେ ପହଳା ଡିସ୍ଟା ତିଆରି କରନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଝାଳ ଦେଖ କେତେ ବାହାରିଲାଣି ତମର କାହିଁ ଝାଳ ବାହାରିନି ତ। ଦେଖ କିଏ ଗୋରା ଦେଖ ଦେଖିଲି ଝାଳ ପୁଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସ୍ କେମିତି କ'ଣ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଲାଇକ୍, ଆଉ ଯଦି କିଛି ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ ହଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଳ ଆଖି ଦେଖ ଆଖି ଆଡ଼ିକି ବୁଝାଇଲେଣି ଝାଳ। ହଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ମୋ ରୁମ୍ରେ। ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ପୁରା ଅସନା କରି ରଖିଦେଲି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ସଜାଡ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେ ସେ ଯେତେ ମୁଁ ଏତେ ଅସନା କରିଦେଉଛି। ତ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଲି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ବି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଓକେ ହଁ କି ନାହିଁ ଟାଟା। କେତେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଛୁଆ ଲୋ କହିଲେ ଟାଟା କର ସେ କହ ନମସ୍କାର। ହଉ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଓକେ ଆମେ ରହିଲୁ ଏବେ ବାଏ ବାଏ।